আজকা বিকাল ৫ ঘটিকায় নারায়ণপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মগপাড়ায় বিভিন্ন দল ছেড়ে ৪ পরিবারের ১১ ভোটার এবং ৯ পরিবার ৩১ ভোটার সর্বমোট ১৩ পরিবারের ৪২ ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে আইপিএফটির দলের যোগদান করে। তাদেরকে দলে বরণ করে নেয় আইপিএফটির শাখা সংগঠন ইউথ আইপিএফটি তথা যুব সংগঠনের নেতৃবর্গরা। দেখুন বিস্তারিত। IPFT no hamjagai ang first no join rekha ang join riman pore jan taku bukhok an jati bongso dolopoti notun dolopoti modo hriwar ni first 31 ta voter lagai ani loge borok phaibekha tini taibo tinta voter tu family ni tini ang bai join ongpheka buskang taibo join lasongnani taibo hamari lasongnani hme ang asa khayo ani kaw sungno jotona hambai afra hambai engkai जों दिनै सारि साखजang जराwo जों दिनै जयनिं प्रग्राम सनामखा engkai दिनै अ जयनिं ओ चिनि जुगिदार पारालास माथाव जों दिनै जयनिं प्रग्राम सनामखा अ जयनिं प्रग्राम खा टोटल 4 फेमिलि नि 11 बुटा जों दिनै मानखा engkai आ जागाव रथ पारानि तंगो 1 फेमिलि 6 बुटार तंगो engkai 1 फेमिलि ने बमुंखा सहदेव त्रिपुरा बनि फेमिलि दिनै अर फेमिलिया किन्तु बसाला फाइजाक engkai बरनि फेमिलि सह जों दिनै टोटली 11 बुटार मानखा engkai buskango जों बरनो दिनै जों खाबाय खुबाय लामसुखलायखा engkai अबनि चिनि उकलग जे जों सामुं खाय दंमानि जत्त चिनि सामुंनि चिनि क्रेडिट थाङो चिनि बुरुम गोनां गना दैसानि सब डिभिजनाल प्रेसिडेन्ट बुरुम गोनां चरणबासी त्रिपुरा engkai bini jarate जों सामुं खाय दङ ताबो bini सहजुगिता बायसे जों दिनै বিভিন্ন জায়গাও जों पाराव थाङो गामि गामियाव थाङो जों दिनै जयनिं प्रग्राम खायमानो आबनि बागै बनो जों पाइफिला हामबाय मारिवो engkai buskango bini सहजुगिता बाय जों buskango तैबो जयनिं buskango गोबांमा दंगो engkai जों bini सहजुगिता बाय जों buskango तैबो जयनिं खायनाय आसुनानि कगनारगै आइपिएफटी लंग लिभ त्रिपुरा लैंड लंग लिभ आसुना हामबाय।